সেটা মার্বল হিল নহ, সেটা হচ্ছে আমার শ্রী 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 রত্নধাম প্রণালী। তো হে গাइस আমি মানে যাকে মার্বল হিল ভাবিକିନା সোସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁଛେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁअली ମାର୍ବଲ ହିଲ୍ ନୁହେଁ ସେ। ହଁ ଗାइस ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାକେ ତା ରିଆଲିଟି ଜାଣିବାର ଲାଗି କି ଏଇଟା ମାର୍ବଲ ହିଲ୍ କି ଆଉ କିଛି ଆଇଛେ। ଯେନ୍ତା କି ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ହେବାର ଲାଗି ଆସନ୍, ଲେକିନ ଇ ଜାଗାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଆଉ ତାର ଶାନ୍ତିର କଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଚାଲ ଜାନମା ଗୋଟେ ବାବାର ଥ୍ରୁରେ। घंटेश्वरी को लागिक इटा अच्छे, इटा हूँ घंटेश्वरी मांकर मेन जगह। पहाड़ ऊपर को जेनटा देखेल सेटा मार्बल हिल नह, सेटा हूँ आमर मेन मंदिर। से मंदिर को लोक माने बहुत किछि असभ्य भाषा मार्बल हिल नाम छाड़ी ताको भल दृष्टि देखु ना। तेणुक सविनय भाई एवं भौणी मान को आमे नर्मता भाव विनय भाव कहूचु जे से माने एटा को रत्नधाम भली देखी ताको साकार करंतु एवं सम्मानित करंतु। यह आमर समस्त कामना।